दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके समय देकी निश्चय शुणु। 1 नंबर, नारी जदि घरर कथा को बा भल मंद को बाहर प्रकाश करे तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्य सबुबले अशांति वृद्धि पाई थाए एवं परिवार रे अशांति देखा दे थाए। 2 नंबर, जो पत्नी स्वामी को कटु कथा कहे एवं अन्य पुरुष देखिले खुशी हुए ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटे। बयसर शेष समय रे शरीर दुर्गंध बाहरे एवं जंत्रणा मध्य भोग करिथाए। 3 नंबर, जो पत्नी सर्वदा स्वामींकर निंदा करिथाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिल न थाए एवं मृत्यु पर नरकवास दंड मिलता है एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिल न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोया बेले तांका सहित किछि मिठा मिठा कथा कहवा उचित। राति रे रोमांटिक कथा कहले स्त्री मानकर मन शांति होइथाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट भूली जाई बहुत खुशी होइथांती। 5 नंबर, जो दंपति राति रे आलिंगन करी शोइथांती तांका मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबेले बढ़िबाकू लागिथाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे तांकू धोखा देई नथांती। 6 नंबर, जदि आपणक स्त्री बाहर काम करूछंती तेबे तांकू घर काम सहित ऑफिस काम मध्य करिबाकू पड़िथाए सेथिपाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणांचु नचेत दुहे मिसे फिल्म देखंतु देखिबे आपणक मध्यरे केबे भी कली झगड़ा हेब नाही। 7 नंबर, सुना जिनिष केबे भी बाम हाथ रे पिंधिबा उचित नुहे। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सुना जिनिष गुड़ाई रखिले शुभ होइथाए। 8 नंबर, महिला मानकु निज रोषेई घरु हलदी केबे भी काहाकू देबा उचित नुहे। हलदी केबे भी रोषेई घरु सरीबा मध्य अनुचित। हलदी अन्य को देबा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घरु चली जाइथांती सबुबेले धनर अभाव देखा देइथाए। 9 नंबर, जेउ नारी स्वामी मनरे दुख देउथाए तांको परिवार रे सर्वदा अशांति देखा देइथाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुँची थाए जेते रोजगार हेले मध्य अभाव लागी रही थाए। 10 नंबर, जेउ नारी सासु ससुरंकु अवमानना तथा हतादार करिथाए सही नारीर स्वामी सकल विपदरे पड़े एवं सही नारी स्वामी सुखरु वंचित होइथाए। 11 नंबर, जेउ पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झियो पर बहु मानक सांगरे संगम करे से पर जन्म रे कुकुर जन्म पाइथाए एवं 7 जन्म जाए नरक जंत्रणा भोगी थाए। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूथिबा मनीष नाना रोगरे पड़िबा सहित पूर्वपुरुष एवं देवी देवतांकर रोषर शिकार होइथाए सबुबेले दारिद्रता घरे देखा देइथाए। 13 नंबर, जेउ पुरुष विवाह परे कुलधर्म रक्षा करे कार्य करे ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए पूर्वपुरुष मध्य तांकू आशीर्वाद करिथांती एवं सर्व देवादेवी मध्य उभय वर प्रदान करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज पत्र युक्त गछ लगाइबा द्वारा शुभप्रद होइथाए एवं घरु नकारात्मक शक्ति दूर हेबा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मींकर एवं कुबेरंकर फोटो आनी ठाकुर घर रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित दरिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर, जेउ पुरुष बिना कारण रे संतान मानक एवं पत्नी को हैरान करे से 7 जन्म जाए नपुंसक हो जन्म होइथाए एवं जेउ पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखे ताहार ओजन बल एवं क्षय होइथाए। 17 नंबर, भूल रे भी काहाको निज घर झाड़ू को अन्य को देवा उचित नुहे। यार अर्थ माँ लक्ष्मी को आपण माने घर बाहर कर दउछंती। झाड़ू को सर्वदा लुचाई रखिबा उचित। झाड़ू को केबे भी गोईठा मारिबा बा संध्या राति रे झाड़ूर व्यवहार करिबा उचित नुहे। प्रतिदिन सकाळु झाड़ूर व्यवहार करिबा श्रेष्ठ होइथाए। 18 नंबर, नारी माने निजे पिंधुतिबा मंगलसूत्र गोड़मुदी पाउंजी आदि अन्य को केबे भी दान करिबा उचित नुहे। यही आभूषण नारी पाई श्रेष्ठ होइथाए। नारी को केबे भी बेक खाली रखिबा उचित नुहे। जड़े नारीर आभूषण घरर परिचय होइथाए। मुख्य आभूषण अन्य महिला मानकु देबा उचित नुहे, मन रखिबे। 19 नंबर,
ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା କାଠି ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷାମଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ କେବେ ବି ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦର ସେବା କରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।